See? Ito? Wala pa man. Oo pa, mag-impake na may. Wala pa siya. Init kayo. Ay, napagod na dahil natin ko. Ha, di ka. Oh, bakit na para dili? Nato sila manguli. Sige. Daghan na lang. Daghanon ako. Daan, pila ka buok. 5 na lang. Kapag kumain sa 5 na po, pangunin sa 5 na po. Pag kumain sa 5 na po. Ah, sige. 5 ka lula pod. Dili, isa ra. Ay, sara ka lula. Ano ra? 1. Ah, sige. Si lula una ha. Dali. Ikaw. Ah, sige. Wala 1, na. 2, 3, 4, 5. 5 na pod. 1, 2, 3, 4, 5. Kulang pa. Napay 5. 1, 2. O, niyahag dayon. Dugay kahag. Dugay ka hag. Sige, dugay. Para 1, Unya na. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, Pero dugay sila manguli. Oh, dugay para dugay sila uli. Ah, sige. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Dugay na tumungali sila. Oh, nakalula na dayon isa. Wala na. Ah, wala na? Okay.